Lay up, get down on the floor, lay up. Fofos, I'm tipping, wood grain, I'm gripping. Catch me lane switching with the paint dripping. Turn your neck and your day ain't missing. Me and Slim, we ain't tripping. I'm figure flipping and syrup sipping. Like do or die, I'm pole pimping. Yo, what's up guys? So, may pupuntahan kami ngayong event which is organized by Albert Foro. The Click and Stop ata yun, yung name ng event na yun. So, daming car meet ngayon. Also, motor show. I don't know. So, yan yung gagamitin natin ng ating R15. And, I'm gonna see you in a bit kasi papunta na ako dun. Bye. Umaambon. Umaambon or sa washing ko lang yun? Sana hindi ka ma-videohan mamaya yung entry. Hihingi na lang ako. Madilim na. Pamunas ko nasa harapan pa. Si ano man yun? No, si Dong Chess. Dong! Saka! Naka MT-10 SP ah. Laki ng tunog ng ng MT-10. Purosco. Para show? Tara. Ito yung iba. Sir Z9, MT-10 SP, the MT-09, the Multistrada, and then the Aprila 660. Sino yun? May parating, wait. Patrick on the move. Sheesh! God damn. Naalala po ng exhaust sa'yo. Basag! Boss. Mamen. Aga. Vlogger oh. Boss. Bossing. Ha? Naka-ND? Wala. Hindi magandang ND pag-gabi. Makikita ko to sa YouTube ah. Mamen. Boss Torky oh. Hey boss. Good evening. Inak. All stock ko.
Asa si Rem? Ah, Rem. Ewan ko. Asa to? Na to? Dalawang GTR. Yeah, dalawang GTR. Isang Supra. Ito Supra. Sa barkada namin ito. Michelin niya. Michelin. Solid. Ambon na. Kay ano man yun? Kapditan? Kapditan? Civic ba? Ihaya po na. Ambot lang. Hindi ko sure. Ko lang sure. Butterfly? Sticker? Kabalo naman kayo. Wait. Ah. Sir. Papalit ko yan. Yun no? Naba imports. Thank you ah. Sticker. Ayan. Alright. Rico di ay Rico. Follow na lang. Asa si ano? Sir. Nilakaw. Gawin niya na lang. Nahurot na ako ba? Sticker. Char lang eh. Wait lang. Rico, baba pala. Ay, hello po. Rico po. Kailan yung mag-ipapin? Actually, ginahurot lang ako ni mga 100 plus nata ni last time. Pero karon is ano na lang, nasa pawak na lang ako prebe. Hello vlog. Hey, salamat Rico. Sir, no problem. Grabe, daming tao. Seryoso? Smile! Boss, bawal yan. Ay, bawal yun. Hindi bawal. Sa karider lagi sumbagon yun ako. Ayaw mo na boss! Ala, na-record ka boss! Anong bang hindi kang naka-reader daw? Ikat lang nato, no? Ikat ra. Yeah. Ano lang, Anto? Nadala lang. Tinaro. Sheesh. Anton eh. Okay, Anton. Ano na yung dala ni ano? Patrick. Ano yung kita mo maginina sa kwan? Tourist. Bro, magdaka-launch ka bro. Damn. Smile Loren! Ano yun? MT10 SP? Kapay stickers ito. Damn. Patrick. Ala, patay ka. Yawa. Gina ba? Hindi lang yung tugan kay Anton lagi. Hindi, may tugan. Mabalan lang nimo. Ayaw tama din no? Last skill mang burato ni. Last skill. Unya na ba? Kana mga ano pa lang na. Artres sa mo po nahon mga. Ayaw, mga hinay sa. Unya na ni, reserve na lang ni. Oy, agarte ni ko kita hindi na na niya gidikitan. Picture. Kana nag-stickeran niya eh. Who get it up?
Grabe! Kalbahan! Kalbahan! Grabe. Yun lang guys. Yun lang. Kirana? Kirana moto. Yawa ra ako pa dyan. Tira na ito na drive ya? Ani park. Wala lagi. Ano, full carbon? Mali ako kahit doon. Mau. Carbon bar. Yo, what's up guys? Dito kami ngayon sa, ewan ko saan to. Sa pagkainan. Dito kami ngayon. Sorry hindi ako nakapag-outro doon. Nalowbat pala. Hindi ko na-vlog yung palabas sa events place. Pero yeah, dito kami ngayon. Yeah, dito yung mga units. Kulang.
Nagsiuwian na kasi yung iba. So, yan lang yung present ngayon. MT-10. Tsaka yung R1. Yeah.